ہمارا ایگو اور حسد ہمیں مولا سے دور لے جاتا ہے. Volume 2. الوائز بابل مشنری. ویرا مارا بھائی جی شاہ جنا کہیا جو نا کہ جے تو آوست دھرم ن آوے ہاتھ پری نے پچھتائے شو پڑشو 84 ماہ اے سانبھڑو رکھسرو ہمارا بھائی جی آ دنیا نے غفلائے مت بھول جو ایڑی غفلائی ہویا ہلاک ہارے ایک دل سکھ کرے کارنے آگڑ ہویا شو ہلاک سانبھڑو رکھسرو گورا کہے نر علی ورے یوں کہیا کہ آ سنسار نے سپنوں کر کرنے جان جو خدا حاضر ماں نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے دار السلام 1948. مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت عمر کے کچھ برس دیتا ہے، کچھ سال دیتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال. مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو پیدائش کے وقت اللہ اس کی عمر جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے. تو کبھی بھی دینداروں یہ مت کہنا کہ کوئی خدا کی رحمت کے اوپر پہنچتا ہے پھر وہ کیسے بھی پہنچے، کیسے لینا اس کو وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جانا سب کو ہے، ایک ایک کو جانا ہے، کسی کو دیر سے کسی کو جلدی، لیکن وہ کیسے ہم کو بلائے گا وہ راز اس نے اپنے پاس رکھا ہے. تو کوئی بھی ڈیتھ جو ہے وہ ان نیچرلی ڈیتھ نہیں ہوتی.
وہ अकुदरती डेथ नहीं होती है, वो खुदा का मुकर्रर किया हुआ होता है। और जब भी मोमिनों, जब भी हम इंसानों के ऊपर और खसूसन हम इस्माइलियों के ऊपर कभी कोई मुश्किल आए, वो मुश्किल कभी माल की हो सकती है, माली नुकसान हो सकता है, कभी कोई जानी नुकसान हो सकता है, कभी कोई बीमारी की तकालीफ आ जाती है, तो अक्सर ख्याल करना और अपनी नजरों के सामने पैगंबर और इमामों के जीवन को, उनकी लाइफ को अपने सामने लाना, तो हमको बहुत सबूरी मिलेगी। मौलाना शाह करीबुल हुसैनी हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह, उनके वालिद साहब, उनके डैडी प्रिंस अली सलमान खान, कैसा खराब एक्सीडेंट हुआ था प्रिंस अली सलमान खान, जिसने उस टाइम पे न्यूज़पेपर में देखा होगा, तस्वीर वगैरह, क्रश हो गई थी गाड़ी। और मेरे पास ऐसे वाकयात है कि कई ऐसे दीनदार हाजिर इमाम की हुजूर में गए हैं, तो हाजिर इमाम ने अपना मिसाल दिया है, अपना मिसाल दिया है। हाजिर इमाम फरमाते हैं देखो सबूरी करो, फिर हाजिर इमाम फरमाते हैं देखो हम भी ऐसी चीजों में से गुजरे हैं, और फिर हाजिर इमाम कहते हैं देखो मेरे दादा को मैं कितना प्यार करता था, लेकिन वो छोड़ के चले गए। फिर हाजिर इमाम फरमाते हैं मेरे वालिद साहब को, मेरे पिता को मैं कितना प्यार करता था, वो भी चले गए। और फिर मौला फरमाते हैं सबको हमको जाना है, सबूरी रखो, अपने ईमान को बराबर सलामत रखो। आगा अली शजातर माँ बाप मुबारक नाम पे सल्लल्लाहु हमारे 47वें इमाम बम्बई दरखाना जमा खाने के अंदर आए, फरमान करने के लिए खड़े हुए, और फरमान के अंदर मौला फरमाते हैं शुरुआत कहां से की, दुआ से और बाद में मौला फरमाते हैं ऐ जमातो आपने सुना होगा 3 महीने के अंदर मेरे 2 शहजादे, जवान शहजादे अल्लाह को प्यारे होते। इमाम कहता है, जमात को कहता है, मौला फरमाता है 3 महीने के अंदर एक 25 साल के थे आगा नूर शाह, जिसका एक्सीडेंट हो गया, घोड़े के ऊपर सवारी करते थे, हादसा हो गया। और एक पीर शाहबुद्दीन शाह 33 इयर्स, उनका हार्ट फेल हो गया। आगा अली शाह फरमाते हैं आपने देखा चेहरे पे उदासी थी, ठीक है ना, जो आंख में से आंसू निकलते हैं वो एक मोहब्बत की निशानी, वो एक नरम दिली की निशानी है, वो एक हमारा जो अफेक्शन होता है ना, अटैचमेंट होता है ना, उसकी निशानी। मौला फरमाते हैं कि देखो हमने भी अल्लाह की मर्जी को कबूल कर लिया। और फिर कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई ऐसी वाकया बने, तुम भी उसको कबूल कर लेना और अपनी दुआ बंदगियों के अंदर मशगूल रहना और रूहानियों के लिए दुआ मांगना। जिंदा वो सहन शक्ति, वो सबूरी, वो सुकून, वो सुख कहां से मिलेगा? अब जो बातें मैं रखता हूं उसके ऊपर तवज्जो दो। मैं 3 फरमान तुम्हारे सामने रखता हूं, 3 फरमान अलग अलग जगह के, लेकिन तीनों फरमान के अंदर एक ही एसेंस बाहर आता है। मुला फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट है कि तुम दुआ इबादत में पाबंद रहो। और हम चाहते हैं हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी जमात ये समझे कि वो अपनी मजहबी फराइज के अमल में से वो सुकून और सुख हासिल करेगी जो और कहां से हासिल नहीं हो सकता है, और न तो और कोई चीज उसकी जगह ले सकती है। कितना काबिल गौर जुमला है, कितना सोचने वाला वाक्य है कि न तो और कोई चीज उसकी जगह ले सकती है। सुख मिलता होगा हमको किसी को शराब पीने से, किसी को बहुत लाखों डॉलर कमाने से, कमाओ,
किसी को अच्छा खाना खाने से, किसी को अच्छी मूवी वगैरह देखने से सुख के कई रास्ते हैं, लेकिन मौला फरमाता है इसका जगह कोई नहीं ले सकता है। मेरा ये फरमान याद रखना खाना होगा। मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, दुआ इबादत में पाबंद रहो और तुम्हारी मजहबी फराइज में पाबंद रहो, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से तुम दुख और मुश्किलों का मुकाबला करने की हिम्मत और कुव्वत पा सकोगे और मुसीबत का सामना करने की हिम्मत मिलेगी और कामयाबी के अंदर तुम अभिमानी गरूर वाले नहीं बनोगे और तुम्हारे अंदर हलीमी और नम्रता रहेगी। मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो, ऐसा हम चाहते हैं। दोनों फरमान में आता है कि ये याद रखो, ये याद रखो। मैं तीसरा फरमान पूरा करूं। बड़ा फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, ये तो अभी का है, कराची का है, 2000 का है। हम हमारे रूहानी बच्चों से चाहते हैं कि दिन और दुनिया के बीच बैलेंस रखो, जमात खाने बराबर आओ। तुम्हें ये जानना ही चाहिए। See the sentence and think on it. तुम्हें जानना चाहिए नहीं, तुम्हें ये जानना ही चाहिए। You must know. तुम्हें ये जानना ही चाहिए कि सुकून और सुख का यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। You must know it is the best path for happiness. It is the best path for happiness. So, Hanawdan, Sallallahu Salli ala Muhammad wa Ali. हमने हमारी कई चीजों से सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह और हाजिर इमाम को खुशियां दी है, उनको सुख दिया है, उनको आराम पहुंचाने की कोशिश की है, हमारी मोहब्बत जता के, और वो मोहब्बत के अंदर, मोहब्बत का इजहार के अंदर हम मेहमानियां लाते हैं, नजराने देते हैं, फंड पाड़े देते हैं, डोनेशन देते हैं। ठीक है, हम अपनी मोहब्बत से मौला को खुश किए हैं, मौला को राजी किए हैं। हाजिर इमाम को भी हम खुशियां दे रहे हैं। हमने सुल्तान मूसा की 3 जुबिलियां की, ये हमारी मोहब्बत थी। ये मैंने अपनी वाइज में बताया, मेरे रिकॉर्डेड वाइज में आया है कि गोल्डन जुबिली की हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, माली हालत हमारे बुजुर्गों की अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारा प्यार था कि 50 साल हुए इमामत के, हाजिर इमाम को हम सोने में रुके। फिर डायमंड जुबिली, फिर प्लेटिनम जुबिली और हाजिर इमाम की सिल्वर जुबिली की, और अभी ख्वाहिश रखते हैं कि हाजिर इमाम की हम गोल्डन जुबिली करें। तो मैंने अर्ज की, हमने हमारी कई चीजों से, हमारी खिदमतों से, हमारी कुर्बानियों से सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह और हाजिर इमाम को खुशियां और सुख देने की कोशिश की और दिया भी है, लेकिन एक चीज में हम हाजिर इमाम को सुख नहीं दे रहे हैं। ये मेरा विचार, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मैं ज्यादा इमोशन के अंदर कहता हूं आप, या तो ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बायस हो गया हूं, लेकिन मैं तो जो स्टडीज करता हूं, जो अभ्यास करता हूं, जो फरमान किनान और जो वाकयात सामने आते हैं, इसके ऊपर से आप गज जमात को और अपने आप को कह रहा हूं कि हमने एक चीज में न सुल्तान मोहम्मद शाह को सुख पहुंचाया और न ही हाजिर इमाम को हम पहुंचा रहे हैं। और वो चीज कि जो ये फरमान के अंदर आई कि तुम्हारी दुआ इबादत बंदगी के अंदर पाबंद रहो, जमात खाने को बराबर संभालो, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर एक कुव्वत आएगी, एक शक्ति आएगी दुखों का सामना करने की। मेरी कल भी एक वायज है, दुखों का सामना करने की, मुसीबतों का सामना करने की। लेकिन हम तो हर चीज के लिए वक्त रखे हैं, हमने हर चीज के लिए वक्त रखे हैं
کتنے ٹیلی فونس آتے ہیں, بزنس کے آتے ہیں, پرسنل آتے ہیں, کالز بتائے 10 کروا 6. ارے یہاں جانا ہے, بچوں کا ایجوکیشن دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے. لیکن ایک بچہ یہاں اندر پڑا ہوا ہے, ایک روح بچہ, روح اولاد ہماری اندر پڑی ہوئی ہے, اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تعجب ہوتا ہے. میں مڈ سٹی کو سامنے رکھ کے, ڈالاس کو سامنے رکھ کے, USA کو سامنے رکھ کے نہیں. میں لاسٹ ایئر آیا تھا 2000 میں, تب بھی کہا تھا میری وائز سے میرا نچوڑ ہے جو گھومتا ہوں جماعتوں کے اندر. اس سال 38 برس ہوئے میرے کو, اور جو حضرت امام کے فرمان ہو رہے ہیں, قیمتی ہیرے اور موتیوں کے جیسے قیمتی, اس سے بھی کروڑوں گنا قیمتی, جس کا تول نہ ہو سکے. اے ویرا مارا شاہ جینا کہیا جو نہ کیجیے, تو آوا ست دھرم نہ آوے ہاتھ. فری فری میں پچھتاؤ شرموں. نقصان کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا؟ اور کئیوں کو تو ہو بھی رہا ہوگا, لیکن وہ محسوس نہیں کرتے. شاید ان کو پتا نہیں کہ اس کی شاید یہ کمزوری کی وجہ سے. میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان. میں وہ بچے کا داخلہ پورا کرتا ہوں. حاضر امام جو مجھے بات کرے نا, فیملی کے ہیڈ, اس کو پوچھتے ہیں آر یو گوئنگ جماعت خانہ ریگولرلی؟ ہاں کوشش کرتا ہوں مولا, لگ بھگ. اور ابھی بھی 3:45 بجے یہاں USA میں بھی جماعت خانے پہنچ جاتا ہے, خدمت کرتا ہے ہر طرح, پیسے والا بھی ہے. حاضر امام فرماتے ہیں آپ تسبیح نکالتے ہیں؟ ہاں. عبادت کرتے ہیں, گریہ جاری کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے. لسن کیئرفلی, آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے, تھوڑی زیادہ تسبیح نکالیں گے, تھوڑی زیادہ عبادت کریں گے. وہ تو کہتا ہے یس خدا, یس خدا, ہاں مولا سب کرو, آپ حکم کرو, سب کرو. پھر حضرت امام فرماتے ہیں کیوں, پتا ہے کیوں میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ تھوڑا تھوڑا زیادہ کریں گے؟ حضرت امام فرماتے ہیں تمہارے باپ کو اس روحانی دنیا میں یہ چیز کی بہت ضرورت ہے. تمہارے باپ کو, تمہارے پتا جی کو وہ روحانی دنیا میں یہ چیز کی بہت ضرورت ہے. ہم بھی اس کے لیے بہت دعا کرتا ہے. تم بھی کرو, مولا کہتے ہیں تم بھی کرو, تم بھی تسبیح نکالو. تو اس کو ایسا کہ میرا باپ کچھ تکلیف میں تو نہیں نا, تو بیچارے کو وریز ہوئی. تو حضرت امام فرمایا کہ چنتا نہیں کر, وریز نہیں کر, وہ روحانی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہ دعا, یہ ذکر, یہ فکر, یہ عبادت ہمارے روح کے ونگس ہے, ونگس, پانکھ ہے. لیکن شاید یقین نہیں رکھتے کہ کیا خدا کو معلوم کہ مولا کہتا ہے تمہاری امر زندگی نو فاؤنڈیشن ہے. پھر اس کا فرمان کہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں یہ چیز تمہاری ابدی زندگی کا فاؤنڈیشن ہے. حضرت امام فرماتے ہیں بہت دعا شیز دیتا ہوں تجھے بھی اور اس روحانی کو بھی. اور یہ بات کب نکلی؟ جب وہ بچہ کہتا ہے کہ خداوند میرے والد کی بھی روحانی کی مہمانی ہے, اس کو بھی ایکسپٹ کرو. جب حضرت امام یہ بات کرے, ہم لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں, میں لاسٹ شوگر لینڈ کی وائز میں یہ باتیں تھوڑی بتایا تھا, کیا جسم میں نکڑیو تو سول روح نکلا سیدھا علی باپا کے نور میں چلے گئے. بھلے دعا پڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے, گناہ کے کام کیے ہوئے, مکھی سے مانگے گا, رائٹ, مکھی صاحب مانگتا ہے, قبول بھی ہوتا ہے, قبول بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے تیاری نہیں کی. ہمیں مداری چاہیے کہ دوری ناچی نے کھینچی لی. ہمارے یہاں RBD میں
बुक बेचाती है, यहाँ भी होगी गौहर रहमत सुल्तान मुशा के फरमान। उसमें एक फरमान है, यानी ये फरमान हाजरी इमाम के पास अब सेंक्शन किए हुए हैं। उसमें एक फरमान है कि तमे खोजा, मोमना, बदख्शानी, आरब, खालू, ये अलग अलग देश के मुरीदों का नाम लेते हैं। टुडे वी आर ऑल इस्माइलीज, लेकिन खाली याद दिलाने के लिए मौला कहते हैं तमे खोजा, मुमना, आरब, बदख्शानी, खालू, खालू मीन्स ईरानी इस्माइली, તમે ક્યામતમાં શું બાનું કાઢશો? બીજી કોમને તો બાનું મળશે કે અમને ખબર નહીં હતી, તમે શું બાનું કાઢશો? તમે ક્યાં જશો ભાગીને? हम कहेंगे कि मौला तेरे फरमान नहीं पता थे, मौला तारा फरमान तरीका बोले पोगड़िया नोता, वाइजिन आव्या नोता हमने संभળાવવા માટે नहीं, राइट? तो एक चीज ये नक्की करो कि जैसे ये दुनिया में रहने के लिए हमको कमाना जरूरी है, हमको खाना जरूरी है, हमको दवा दारू लेना जरूरी है, हमको एजुकेशन लेना जरूरी है, इसी तरीके से आफ्टर दिस फिजिकल लाइफ उस रूहानी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए और हमारे फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए, कौन सा फाइनल स्टेज? या हजरत इमाम तो रूहानी ने असल में वासल, ये हमारा फाइनल स्टेज, ये हमारा असल मकाम है। और उसके लिए ये चीजें हमको देने में आई है। सिर्फ ये नहीं, दूसरी भी मैं आता हूं उसके ऊपर। शाह करीम हाज़िर इमाम की हुजूर में 18 जने का डेलीगेशन आया। जाते रहते हैं ना, कभी यूएसए वाले, कभी इंडिया वाले, कभी पाकिस्तान वाले, अफ्रीका वाले, ऐसे गए। पूरा दिन से मीटिंग चली, शाम को सब खत्म हो गया मीटिंग वगैरह। अरीजा रखने में आया, सरकार मेहमानियां कबूल करोगे जो सब आए हैं उसकी? हाज़िर इमाम ने कहा जरूर। सबको उम्मीद तो होगी, तो मौला के पास गए तो मौला को मेहमानी दी। हाज़िर इमाम ने कहा एक एक जन को मेरे पास भेजो। माँ बाप बैठे सोफा के ऊपर, एक एक जना का दुआ शीश लेता गया, मेहमानी रखता गया, आगे बढ़ते गए। लास्ट पर्सन 18वां जना वो आया, मौला ने दुआ शीश दिए, स्वीट्स के ऊपर हाथ रखा और बाद में जैसे कैसे एकदम थक गए हुए ना, आदमी उसको पूछते और कोई है? नहीं, और कोई नहीं मिला। पीछे हट के देखा देखे बैठे और एक गहरी सांस ली, जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, निशासा। और 1 मिनट आंख बंद करके बैठे। विचार पर हम वहां खड़े तो क्या हालत हो रही? जो आशिक है वो आदमी से तो रिया नहीं किया, वो रो पड़ा। रो के कहते सॉरी खुदा, पूरा दिन तुमको मीटिंग में हैरान किया और अभी भी तुमको छोड़े नहीं, हमारी बेईमानी था, माफ करना, तेरे को बहुत तकलीफ थी। थोड़ा इतना तो कुछ गलत फहमी हुई है, क्यों ऐसा कहता है? अरे हाज़िर इमाम इतना गहरा सांस ले तुम, जैसे कैसे तुम थक गए हैं। मौला ने कहा नो नो माय डियर चाइल्ड, मैं मेरी जमात के काम से कभी नहीं थकता, उनकी मेहमानी से कभी नहीं थकता, लेकिन मैं एक चीज का ख्याल करा। मौला कहता है अभी कोई नहीं है। नहीं मौला, माफ फरमाते हैं, मेरे पास तुम लोग सब आए, सब ने मेरे पास दुनिया मांगी है। किसी ने मेरे को बच्चे के लिए पूछा, बच्चा नहीं होता है। किसी ने मेरे को बीमारी का पूछा, किसी ने मेरे को बिजनेस का पूछा, किसी ने मेरे को माइग्रेशन का पूछा। फिर मौला कहते हैं मैं नहीं कहता हूं मत पूछो, तुम मेरे को नहीं पूछोगे तो किसके पास जाओगे? लेकिन हाज़िर इमाम कहते हैं कोई रूहानी बच्चा मेरे को ये नहीं पूछता है कि मेरी रूह का क्या होगा, मेरे रूह का क्या होगा, मेरी रूहानी तरक्की कैसे होवे, मुझे रूहानी सुख कैसे मिले। मैं लास्ट ईयर था ना 2000 में कनाडा अमेरिका के टूर के ऊपर। कनाडा में एक भाई मुझे कहता है अब जो पति है, करोड़पति नहीं, अब जो पति है एकदम हायर एजुकेशन लिया हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे कहते हैं पर्सनल मुलाकात हुई मौला की, बात करते करते रोते थे। हाज़िर इमाम पूछते हैं क्या चाहिए? मैंने कहा हाज़िर इमाम ये हयाती में असल में वासल कर, ये हयाती के अंदर असल में वासल कर, ये जिस्म अभी बाकी है,
اصل مسئلہ ہے دنیا بھی معلوم ضرور مولا کہتا ہے کبھی پوچھو تو صحیح ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ میری وائز میں سنی اور مولا پا کی پدرامی ہوئی خیال والوں آپ نے پوچھی لے. یہ تو اندر سے ہوتا ہے, یہ تو گفٹ ہوتی ہے, یہ تو نعمت ہوتی ہے. لیکن بات کہاں پر آتی ہے, اے بیرا مارا بھائی ایڑے گفلائی ہوئے سو حالات ایک دل تیرے سکھ کر کارن آگر ہوئے سو حالات, آگر ہوئے سو حالات. پھر کیا ہوئے پتا ہے, پھر وہ جو برسات چالو ہوتی ہے نا, کل کی بات میں بھی کہوں گا ڈیٹیل کے اندر, تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. اور برداشت نہیں ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ کہاں آتا ہے, اثر کہاں آتا ہے, ہمارے فیت کے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر. ارے اتنا مولا کا خدمت کرا, اتنا حضرت امام کو چاہتا ہوں, اتنا جماعت کھانے چاہتا ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا. لیکن اگر یہ چیز کا سلسلہ چالو ہے نا, بیلنس جو مولا بولا نا, یہ دعا عبادت بندگی, مولا کہتا ہے ایسی قوت آئے گی. میں ایک ایک ایسی بات بتاؤں لیکن مولا کے گھر میں کھڑے رہ کے بتا رہا ہوں, سب سچ ہے. ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میں کچھ نام تھام نہیں بتا سکتا, لیکن یہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر مجھے ایک الوائز کی وائف لے کے گئی اپنے گھر پہ. یہ میں بات کرتا ہوں آپ کو 1989 کی. اور سی آئی ایم ناٹ پلئنگ وتھ یور ایموشن, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرٹیسائز نہیں کرتا. کئی لوگ کہتے ہیں نا شو تھئی دعا نہ پڑی تو شو فرق پڑی, جیسے یہ ہماری اجنانتا ہے, یہ ہماری لا علمیت ہے. کیا ہوا جماعت کھانے نہیں گیا تو, ارے یہ ابھی نہیں پتا چلتا ہے, کیونکہ ابھی تو سب ہے نا, سکھ ہے نا, دنیا کا سکھ ہے نا, مال دولت ہے نا, تو معلوم نہیں پڑتا. ہماری پاس بدو ہے. مجھے لے کے گئی گاڑی کے اندر, مجھے چلو مشے مارا ممی نہ گھر چلو, یعنی الوائز کے سسر کے گھر پہ. ابھی گھر آ رہے ہیں, مجھے کہتے اندر جائیے نا, پہلا تم کو بول دوں میں. ہم لوگ اندر جا رہے ہیں, بولے میرے ماں بھائی بہن ہم لوگ 10 جنے ہیں میرے کو ملا کے. مجھے کہتی ہے الوائز میرے کو اسکن کینسر ہے. پھر کہتی ہے میری ماں کو فلاں کینسر ہے. پھر کہتی ہے میرے دونوں بھائی کو لنگ کینسر ہے. پھر کہتی ہے میری بہنوں کو بچے کی کیڈنی کا کینسر ہے. سب کا نہیں, 10 جنے, ایک بھی ایسا نہیں, ایک بھی ایسا نہیں. ایسا ہوئے اور عاشق حاضر امام, دن رات حاضر امام کی کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے خدا کو, اس کا راز میں نہیں کہہ سکتا. میرے پاس ہاں کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز کے ایسا کچھ ہیلتھ کا اپنا قانون جو ہے دھیان میں نہیں رکھا تو بھی کچھ تکلیفات. سلطان موسیٰ نے پڑھا نا کہ گنا دکھ کو تمہارا ہوگا کرے گا, رائٹ. مجھے نہیں پتا. مجھے کہا مشنری 2 جنے ابھی بہت کمزور ہو گئے ہیں تو جماعت کھانے نہیں جاتے ہیں. ابھی تک جاتے تھے لاسٹ ویک تک, باقی سب لوگ 4 ساڑھے 4 بجے پہنچ جاتے ہیں جماعت کھانے. شام کو جاتے ہیں, کام پہ بھی جاتے ہیں, کام کاج بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بس یہ تسبیح اور اس کے اندر سے ان کو انرجی ملتی ہے, ان کو پاور ملتا ہے, وہ صبوری ملتی ہے. ست صبوری سو آتے رہے, ست صبوری سو آتے رہے, سکھ دکھ دل نہ علی نے کہے, سکھ دکھ دل نہ علی نے کہے. ارے جینا ریدام ہے علی جنو نام, جینا ریدام ہے علی جنو نام, تینے نت نت گنگا نسان, تینے نت نت گنگا نسان. ارے جان لگی تارا گٹ مہ پران, جان لگی تارا گٹ مہ ساس سواس اوسا سے لیو, علی جنو نام ساس اوسا سے لیو, علی جنو نام. مجھے کہتی ہے نرجم
तुम दुआ करो सब। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात है, मकसद कहने का क्या है। हर फरमान के अंदर देखो, मैं नहीं कहता हूं बराबर रेगुलर जमात खाने आएंगे, दुआ तस्बीह करेंगे, बंदी करेंगे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है। मुश्किलियां, तकलीफें, बीमारियां इमामों के ऊपर भी आई है। मेमोइज तो पढ़ो, मेमोइज ऑफ आगा खान सुल्तान मुशा के ऊपर कितनी जिस्मान, कितने ऑपरेशन, छोटे मोटे कितने ऑपरेशन। नहीं तो हाइजेनिक का पूरा ख्याल रखते थे, खाने पीने में तो कितना ख्याल रखते थे। लेकिन हमको लेसन देते, हमको सबक देते और हमको रास्ता बताते हैं कि एक चीज ये जमात खाने, हाँ बने तब तक पहुंच, दो में से एक टाइम पहुंचो। शाम को नहीं पहुंच सकते, सुबह नहीं आ सकते, शाम को। दोनों टाइम बहुत मजबूर हैं, सोने के पहले गिरियाजारी करो, मौला के पास आजिज़ी करो, तौबा करो, अपनी दुआएं पढ़ लो और उसके पास ताकत मांगो। एक ताकत ये मांगो जो फरमान के अंदर लाइन आई नहीं, मैंने कहा सोचो, गरूर वाले नहीं बनोगे, अहंकारी नहीं बनोगे, हम्बल और नम्र बनोगे। मैं 10-11 साल से यहां वेस्टर्न कंट्री में आता हूं, 1981 से शुरू किया है। अगेन माफी के साथ कहता हूं, टीका नहीं करता, तंज नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि माशाअल्लाह 11 साल के अंदर तो कितनी तब्दीली हो गई है इनके विचार के अंदर। हमारे रहन सहन में तब्दीली हमें सुख की निशानी है, लेकिन बिहेवियर के अंदर जो कराची में और कहां पड़े थे, गए वक्त मैंने कहा था 95 की वाइस के अंदर, पटेलपाड़ा में, कलड़ी में, डोंगरी में 4 नल के ऊपर कहां पड़े थे पता नहीं। आज मजे के हाउस है, अपार्टमेंट है, गाड़ियां हैं, 1.5 फुट ऊपर चलते हैं जमीन, कॉलर ऊंची रखते हैं। यानी मदद कौन तड़का है, छोड़ो। मैं गत जमात जो फिरता हूं सबको सामने, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसके लिए उसको जगह नहीं दी। तब मैं अभिमानी नहीं बनाई, तब मैं गरूरी नहीं बनाई। यहां कराची वाले जो है एक हस्ती को जानते होंगे, इनाम देता हूं, उसका नाम देता हूं। मेरे तो गुरु जैसे थे, उस्ताद जैसे थे। मैंने उनके साथ कल्ला को घंटों बिताया। सीनत अली भगत बहुत आदि, सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ फरमान लिखने का काम कर रहे हैं। उनकी दुकान पर जाके बैठता था सब बातें नोट करने के लिए। मुझे पेंसिल बताए, नार बिस्टरी भी पेंसिल से आओ मरे नोट करना। मुझे कहते हैं एक मरतबा हरादर का जूना जमात खाना देखे है ना, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है कि अपन दादर उतरे तो वो ग्राउंड दिखे दिखेगा। मुझे कहते वो पूरा नोट खानो, जमात खानो। सुल्तान मुशाह ऊपर धार्मिक काम काज करके नीचे उतरते एक शख्स के ऊपर नजर पड़ी तो नवाब जीनत अली को पूछते हैं, मुखी देखो वो दिखता है आदमी, एकदम पॉइंट आउट नहीं किया, खाली इशारा किया, देखो ऐसा कपड़ा पहना है, वहां खड़ा है, उसका हालत अच्छा नहीं दिखता है। तो मुखी कहते हैं जन्नत अली, हाँ खुदा भी बहुत अभी डाउनफॉल हो गया उसका, दीवाना निकाला है व्यापार में। अच्छा चलो मेरे को मिलना है, कुछ नेकियां होंगी। आए नीचे और उसके पास आए, वो तो सर झुका के खड़ा है, बाबा खाला, नाम दिया उसका, फलाना कैसा है, दुख भरा हुआ था ना, रो पड़ा, नहीं अच्छा है मालिक, बहुत खराब हालत है। क्या हुआ, बिजनेस के अंदर रोज किया। अरे तो दुनिया है, वापस शुरुआत करो। तो बिजनेस में डाउनफॉल ने ऊपर चढ़ती पड़ती आती है, तो बोला कहां से शुरुआत करो, क्यों, बोला कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। अरे क्यों, बोले सबके पास मेरा कर्जा है, सब लेने को आते, सुबह होती ने सब लेने को आते, मैं कहां से लूं, अब नया बिजनेस कहां से शुरू करो। अच्छा ऐसी हालत हो गई, इतनी खराब, चलो हम कुछ बंदोबस्त कर देता है। और मरहूम वजीर कैप्टन आमिर अली थे ना, उसके वालिद साहब कैप्टन करीम, वारस करीम, वो स्टेट एजेंट थे।
مولا کہتے ہیں کریم یہ خدا نے اس کو کچھ پیسے کا بندوبست کر، کتنا چاہیے گا؟ وہ ذرا نہیں چلے، کہتا ہے خدا 15,000 ہوگا تو برابر ہو جائیں گے، یعنی آج کا 15 لاکھ تقریباً برابر ہو جائے گا. ہاں کریم ان کو بندوبست کر، دیکھو بعد میں دے دینا. ہاں خدا اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا. مولا فرماتے ہیں ابھی سمجھو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو کھڑا رکھتا ہوں. دیکھو ہم نے تمہارا کام کر دیا، تم ہمارا کام کرے گا؟ حکم کرو مولا، صبح شام جماعت کھانے جاؤ، شکرانہ ادا کرو، دعا بندی ادا کرو، بہت کھانا ہو. مجھے بھگت کہتے ہیں مشنری، پورا آمین آمین بولیو. پیسے سے شروعات کیا، بزنس کا پھر سے شروعات کیا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 بس اوپر پہلے سے بھی زیادہ ایک دم ریچ ہو گیا. ابھی دیکھو بیچ میں بولتا ہوں، امام کا گھرانہ کبھی بددعا نہیں دیتا ہے، رائٹ؟ قرض نہیں کرے، امام کبھی کسی کو قرض نہیں کرتا ہے. بددعا یعنی قرض، ٹھیک ہے نا؟ میری انگریزی اچھی نہیں، رائٹ؟ امام کا گھرانہ کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتا ہے. ابھی بات آگے سنو. وہ 8-10 سال کے اندر 1-2 وزٹ ہوگی، پھر ایک مرتبہ ہے ماں باپ لانگ وزٹ کے اوپر. یہ شخص نے مہمانی رجوع کی اور وہی جنت علی بھگت فرمان لکھنے کے لیے ساتھ میں. ماں باپ آئے مہمانی میں، کس کا مہمانی؟ فلانے کا. او کیسا ہے؟ خدا بہت اچھا ہے، تیری دعا ہے. اچھا بزنس کیسا ہے؟ خدا بہت پہلے سے بھی بہت ترقی ہے. وہ پیسہ دے دیا؟ کب سے دے دیا مولا؟ اچھا پھر ماں باپ بولتے کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ مجھے جنت علی بھگت پور تھے مشنری نہار تو وہاں اس کو پوچھتے کچھ یاد آتا ہے؟ ہم نے کچھ کام کیا تھا، تھوڑے جانے یاد نہ کریں نہیں کرے تو ایسے بولا ہاں خدا بھی آپ نے کہا تھا شکرانہ ادا کرنا، جماعت کھانے جانا، دعا بندی کرتا ہے. ہاں خدا کوشش کرتا ہوں. مجھے بھگت نے کہا کہ تم تو ریگولر نہ ہو، اس طرح بزی رہے، اس کا کھانچا نہیں رکھا تھا. میں نے کہا نا کہ ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، یہ بچے کے لیے ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. مجھے بھگت کہتے کہ الوائز دیکھ امام بددعا نہیں دیتا ہے، لیکن پیر نے گنان میں فرمایا ہے کہ سچے چالو تمہیں حق نے ساچا، جیو تارو دل تیری صاحبنی واچا. اس چیز کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ ایک ایگو آ گیا، ایک گھمنڈ آ گیا، ایک اہنکار آ گیا. ماں باپ نے فرمایا برابر جاتا ہے کہ نہیں؟ بھگت کہتے نہ گھڑی ایگو نکلے تو منہ میں سے اہنکار. خدا نے کوشش کرتا ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں کہ جماعت کبھی بھی یہ جملہ مت نکالو منہ میں سے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. وقت نہیں ملتا ہے ایسا مت بولو کبھی بھی. کبھی تو آپ کو آپ کا فرینڈ یا مکھی کاوڑیا بولے نا کہ بیٹا کھانے آؤ، ٹائم نہ، ایسا مت بولنا. کہو کہ نہیں کوشش کروں گا، تھوڑا کام کاج میں بزی ہوں لیکن ضرور آؤں گا. رائٹ. 1967 کے اندر فرمایا بمبئی کے اندر، لیکن پوری دنیا کی تمہاری جو کچھ اچھی حالت ہے وہ تمہاری ہوشیاری سے نہیں، اللہ کی دعاؤں کے آبھر. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں اور اللہ کی دعاؤں کے بدولت ہے، وہ یقیناً جماعت کھانے آئے گا صبح یا شام اور شکرانے کا سجدہ ادا کرے گا. شکرانے کا سجدہ ادا کرے گا. وہ شکرانے کے ساتھ ہے نا ہم کو ایک طاقت ملی. ایک بار مجھے بھگت کہتے ہیں مشنری کہاں جاوے وہ آدمی، وہ ایسا بولا اور سلطان موشا اتنے اپسیٹ ہو گئے. ماں باپ کھڑے ہو کے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہیں. کھانا ہوگا، بہت ٹائم ملے گا، بہت ٹائم ملے گا. مجھے واپس سمجھاتے ہیں کیونکہ میرے دماغ کے اندر سب وہ خیال کہ امام ایسا کرے کچھ میں بچوں کے لیے. تب مجھے سمجھایا کہ گڑی اکھر کے پانچی پھول سے دکھ ابھا کرو. اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر 2 جگہ پہ ہے.
ایسا ایک بھی دکھ نہیں ہے جس میں تمہارا ہاتھ نہ ہو. اور ایک جگہ پہ فرمایا میرے طرف سے سکھ اور سکھ ہے, دکھ تمہارے کھڑے کی اور ہے. دکھ جو ہے وہ تمہارے کھڑے کی, میرے طرف سے سکھ. مجھے بھگت کہتے ہیں مولا پہلے گیا ہے, اور پھر ود ان 10 to 15 ایئرس, دوسرے 10 سے 15 سال کے اندر الوائز اس کا اتنا واپس ڈاؤن فال آیا کہ مینٹلی وہ ذرا ڈھانڈے جیسا ہو. اور پھر میں جماعت خانے میں بیٹھا رہے مولا کی تصویر کے سامنے اور ہنسے, یا حضرت امام نہ کتنا ٹائم ہے تو گھر میں بیٹھا ہے. ابھی اس کی اولاد سکھی ہے, اس کی اولاد مولا کس کا قرضہ رکھتا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ. لیکن میں نہیں کہتا ہوں سب ایسے بنا, لیکن مولا نے کہا تمہیں اہنکاری نہیں بنو, تم اہنکاری نہیں بنو, ابھیمانی نہیں بنو, تمہارے اندر نمرتا آئے, پھر بھلے کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو جاؤ, کتنے بھی کروڑوں روپئے بنا دو, لیکن ہمارے اندر خالی نہیں ہے. جب کسی کا ہم دکھ دیکھیں گے نہیں تو ہماری آنکھ پڑتی آئے گی اور چاہیں گے کہ کس کا دکھ دور کرے. اور کسی کی طاقت نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیں گے, مولا نہ ان کے بہت تکلیف ہے, مولا جو دکھ دور کر دیں. یا تو اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح نکالیں گا ایکسٹرا, اور یہ تسبیح کی آپ کو ایک بات کروں, ایک عادت بناؤ, ایک عادت بناؤ. ہمارے جتنے بھی مرحوم ہیں نا ہمارے خاندان میں, فیملی میں, روز کم از کم ایک تسبیح صلوات بھی اس کے لیے نکالو, مگر یہ 100 ڈالر, اور 2 نکالو تو اور اچھا, اور نکال کے پھر ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ یا مولا یہ 2 صلوات کی تسبیح کا ثواب ان روحانیوں کو میں بخشتا ہوں, اور دوسری صلوات کی تسبیحاں آپ کے لیے ہماری فیملی کی, ہمارے خاندان کی. اس کی ایک بات آج بتاتا ہوں, ایک کل بتاؤں. 17-18 برس کی لڑکی 78 میں ماں میمانی میرے کو بولتی ہے کہ یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, لا علاج بیماری ہے, کوئی عرضہ نہیں کرنا تھا. 18 برس کی, لیکن ان کا دماغی طاقت کیا 5 برس کے بچے بھی سے, وہ مینٹلی کمزور بچے بولتے ہیں نا, مونگول جیسے دکھتے ہیں ایسا. لے کے حاضر امام کے پاس, منہ میں سے کبھی کبھی ان کے لار چلے جا رہے. حاضر امام دعا شیش کی, بچی کے اوپر بھی ہاتھ رکھے. پھر حاضر امام کیا فرماتے پتا ہے کہ ماں کو آپ ایک کام کرو, جی خدا جی اس کو صلوات پڑھا, کریم شاہ کہتے اس کو صلوات پڑھا, اگر یہ نہ پڑھ سکے نہیں تو اس کے بہاف تم پڑھو, اس کے بدلے میں تم کو کبھی وقت نہ ملے نہیں تو تمہارے کوئی سگے والے کو کہو کہ اس کے لیے صلوات پڑھے. پھر مولا فرماتے کیا ہوگا پتا ہے, بہت طاقت ملے گی, اس کے روح کے اندر بہت قوت آئے گی, اس کو سکھ ملے گا اندر سے. بھلے یہ ایسی دکھتی ہے, اتنی گفٹ ہے, اتنی بخشش ہے, 5 گفٹ ہے, 5. تمہارا دشمن دفے کشے, تمہارو زور دن پرتی دن بچے, زور یعنی اندر کا, تمہارا دشمن دفے کشے, تمہارو زور دن پرتی دن بچے, تمہارا گناہ معاف کرشے, تمہارا گناہ معاف کرشے, تمہیں دیدار نصیب کرشے, અને تمہیں جنت نصیب کرشے, تمہیں جنت پڑھتے ہیں نا, دعا پڑھتے ہیں ہم. جب بھی دعا پڑھو ایک ایک جملے کے ساتھ ایکاگر ہو جاؤ, ایک خیال ہو جاؤ, کنسنٹریٹ کرو. ایک ایک آپ کو اتنی چیزیں ملے گی, اور سمجھ نہ پڑے ہوئے تو روز ٹرانسلیشن پڑھو, آلٹرنیٹ پڑھو, ایک پاس کا خالی پڑھو اور اس کو مرس کر لو, ہیڈس کر لو, یاد کر لو, ٹھیک ہے. اور پھر ایک ایک جملے کے ساتھ ایکاگر ہو جاؤ, ایک خیال ہو جاؤ, کنسنٹریٹ کرو. ایک ایک آپ کو اتنی چیزیں ملے گی, اور سمجھ نہ پڑے ہوئے تو روز ٹرانسلیشن پڑھو, آلٹرنیٹ پڑھو, ایک پاس کا خالی پڑھو اور اس کو مرس کر لو, ہیڈس کر لو, یاد کر لو, ٹھیک ہے. اور پھر پڑھو دعا. ایسی قوت والی چیزیں سلطان الشاہ نے ڈالی ہے, یا امام زمان, یا مولانا انت قوت انت سنت علیک کا یاد. اے مولا تو میری طاقت ہے, تو میرا آدھار ہے, تو میری حفاظت ہے, تو میری طاقت ہے. حاضر امام ہماری طاقت ہے, تو میرا آدھار ہے اور تو میری حفاظت ہے.
વસાહિલ ઉમરના વરઝુકના વરહના વિષ્ણુ से कई तस्वीर काटवानी रोजी माटे ने पल अदानी फिर को मत पूछो सब दिया है चली क्यों नहीं आना लेकिन कभी देखो तो सही अभ्यास तो करो रोजी की सबकी दी है वह साहिल उमरना वह झुकना वह रहमना मेरे काम आसान कर दे हे मौला मेरे काम आसान कर दे मेरे को रोजी दे मेरे ऊपर रहम कर मेरे को रोजी दे मेरे ऊपर रहम कर कितनी अच्छी चीज है कितनी अच्छी चीज है लेकिन सुल्तान बादशाह ने फरमाया वो जमाने में आज नहीं तुम न्याज पीते हो तुम आदेश सफा पीते हो तुम छांटा चलाते हो हम देखते हैं कि एक दूसरे की देखा भी अभी तो दुआ पढ़ाने वाला अल्लाह हमारा का सुजूदी वसात बोलता है तब तक तो सब खड़े भी हो जाते तब तक खड़े हो जाते हैं अल्लाह हमारा का सुजूदी वसाती ऐ अल्लाह मेरा सिजदा तुझे है वस्ता अति तक तो सर झुका रहना चाहिए यहाँ पर अल्लाह हुमा होता है तब खड़े हो जाते भूलने निकालता हूं लेकिन मस्त दिखाओ मजा लेना है ना सुख लेना है ना सुकून लेना है ना हाँ और फिर देखो कि मौला ने जो एक एक चीज फरमाई है कि बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस इट इज द बेस्ट पाथ फॉर ત્યાં સુખનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે એ વીરા મારા સાહજીના કૈયા તમે જો ના કીજીએ તો આવા સત ધર્મ ના આવે હાથ ફરી ફરીને પછતાવશો મોમનો અને પડશો 84 માં इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना है खुदा की रहमत से कोई मुखी जो दुआ मांगते कि या मौला असल के अंदर वासल करी वो मांगा ना मैंने कहा कनाडा वाला कि मौला हयाती में असल में वासल कर दे और ये पॉसिबल है हमारे तरीके के अंदर 78 के अंदर कनाडा में एक भाई आए एट प्रेजेंट ही इज वेरी हैप्पी बहुत खुश है बहुत सुखी है बहुत मैं मिला उसको बोले बन्ने रीते मौलानी दया છે દુનિયાવી રીતે અને રૂહાની રીતે પણ મુझे कहता है હું તમને પાસ્ટની વાત કરું છું 1978ની હું આફ્રિકાથી તાજો નવા में આવ્યા હતા मुझे कहता है हाजरी इमाम पधारे मेहमानी के अंदर गए मैं हाजरी इमाम के पास रो पड़ा हाजरी इमाम को अर्ज करता हूँ खुदाबिन आई एम कमिंग फ्रॉम अफ्रीका आई वॉज हैप्पी देयर बट वेन आई हर्ड योर फरमान आई केम हियर मैं वहां बहुत खुश था बहुत राजी था लेकिन तुम्हारा फरमान सुना ना तो मैं इधर आ गया कनाडा आ गया खुदाविन आई डोंट वांट टू गो बैक आई वांट टू बी हैप्पी हियर ऑल्सो और फिर मुझे कहता है पछी जोर की रड़ी पड़ी और हाजरी इमाम ने कहूं छू बट खुदाविन आई एम नॉट हैप्पी हियर बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड वर्क सो मेनी प्रॉब्लम्स અને એમ કે બચ્ચાને જેમ કે રડી પડ્યો बच्चा माँ के पास रोवे न हाजरी इमाम सुनते हैं फिर क्या कहते हैं पता है सुनो से सलवात ऑलवेज रिसाइट तस्वीर ऑफ सलवात रेगुलरली एंड गो मॉर्निंग एंड इवनिंग जमात खाना एवरीथिंग विल बी ऑल राइट બધું બરાબર થઈ જશે સવાર અને સાંજ ખાને જતો જા सलवात की तस्वीर काट सलवात पर मिश्री साहब वो चालू कर दिया आस्ते 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 प्रॉब्लम आते गए लेकिन तरत सॉल्यूशन मिल जावे तकलीफ असर नहीं करे पहले तो रोने का जाता था अरे मौला હવે રડવું નથી આવતું હવે શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ मौला બધું दूर થઈ જશે इतनी कुव्वत है तो रूहानी को भी ये चीज की जरूरत है कि शायद गुनाहगार होके गई होवे तो गुनाह टूटते हैं दीनदारों उसकी कुव्वत बढ़ती है आगे बढ़ने की वो भाई को कहा ने कि વધારે તસ્બીહ કાઢીશ વધારે दुआ पढ़ीश વધારે बंदी करीश तारा बाप में जरूरत है वो पुशअप मिलता है और ऐसा करते 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 फिर मुखी कहते हैं कि या मौला तो ये फलानी रूहानी में असल में वासल कर और एक दिन आता है वो असल के अंदर वासल हो जाता है जमात खाना जरूरी है दुआ जरूरी है इबादत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम आधे शफात पिएंगे और हमको सुकृत मिलेगी, वो सुकृत बहुत जरूरी है। वो सुकृत बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुकृत? ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है। सुकृत मीन्स सुकृत्य, गुड डीड्स, नेक अमाल। नेक अमाल अपने माल से, अपनी अकल से, अपने नॉलेज से, अपनी ताकत से, अपनी किसी भी चीज से किसी को तकलीफ में डालने की कोशिश नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का हक नहीं खाना, ऐसे काम नहीं करना, ऐसे गुनाह नहीं करना जो सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि हमें माफ नहीं कर, हमें माफ नहीं कर। लेकिन बने तब तक आप किसको हेल्प कर सकते हैं, किसको मदद कर सकते हैं, किसका दुख आप दूर कर सकते हैं, वही तुम सोचते रहो। ये सुकृत, ये सुकृत। एक ऑडियंस में हाजिर इमाम फरमाते हैं, करीम शाह, सुल्तान मुशाह की बात नहीं कर रहा हूं, और ये चीज मैंने देखा अभी अर्थक्वेक आया ना, धरतीकंप आया ना, हैदराबाद की जमात और सिद्धपुर की जमात बहुत मुबारक। इन लोगों ने फिजिकली एंड फाइनेंशियली जमात को मदद किया है, कच्छ की जमात को, और जहां भी धरतीकंप में लोग इफेक्टेड थे हमारी काउंसिल लग पड़ी है। और एक पाकिस्तान कराची की जमात जो भी कुछ रूहानी बच्चे को संभाले हुए हैं, कई को एडॉप्ट किया है, कईयों को ध्यान रखते हैं, और ये सच्चा रिलीजन है। मैं जमात खाने आऊं, मैं दुआ पढ़ूं, मैं बंदी करूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर मेरे भाई के लिए दर्द न हो, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए दर्द न हो। मैं ये सोचता रहूं किसको गिराऊं, किसको तकलीफ में डालूं, किसको नुकसान पहुंचाऊं, मारा कि कोई आगे न बढ़े, हूं पैसा वालों बनूं, तो फिर उसकी मार पड़ती है, उसकी मार पड़ती है। एक ऑडियंस में मौला फरमाते हैं, तमे बीजाओने तकलीफों माथी बचावा मदद करो। તમારો એક પણ દિવસ એવો ન જવો જોઈએ કે તમે કોઈને મદદનો યા પ્રેમનો લવનો હાથ ન આપ્યો હોય। ગરીબ, માસૂમ તમામ ઉપર, બુઢાઓ પર, ગરડાઓ પર, સૌ ઉપર પ્યાર રાખો। આખા વર્ષમાં તમે કેટલાના દુઃખોનો ભાર ઓછો કર્યો, કેટલાને મદદ કરી। યાદ રાખો, જેટલું દેશો ને જેટલી મદદ કરશો એનાથી બમણું તમને પાછું મળશે। બીજાઓ માટે પણ જીવવાની કોશિશ કરો અને પોતાના માટે પણ જીવો। दूसरे के लिए भी जियो और अपने लिए भी जियो। और ये एथिक्स ऑफ इस्लाम है, ये इस्माइली तरीका है, हकीकत में इस्माइली तरीका। और ये एक किस्म का बैलेंस है कि एक धर्म में आज 4 दीवारी में करियो और एक धर्म मैं इस तरीके से लोगों को हेल्प करके, मदद करके किया। और ये बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड रिलीजन, ठीक है, ये मौला की इच्छा है, ये मौला की ख्वाहिश है, लेकिन दोनों को बराबर रखो। और आज से नक्की करो, तय करो, अगर जो दुआ नहीं पढ़ते हैं, दुआ नहीं आती है, आप तस्वीर निकालो, लेकिन एक बात निकाल डालो दिमाग में से कि नहीं करशो तो कहीं फर्क नहीं पड़े, बहुत फर्क पड़શે, बहुत फर्क पड़ेगा। और जो मैंने सलवात की बात बताई है, वो सलवात की तस्वीर पढ़ा करो अपने लिए, रूहानी के लिए, और जितना हो सके रूहानी को रूहानी खुराक दो, रूहानी को रूहानी खुराक दो। एक बात बता के मैं खत्म करूं अपनी वॉइस को। ये इसके लिए कहता हूं कि कभी कभी एक गलत फहमी ये भी होती है, तो मैंने सीनियर सिटीजन में थोड़ा इशारा किया था कि हूँ सेवा करूं छू ने એટલે વાંધો નથી, तो दुआ न पढ़ू, बंदगी न करूं चाले।
ہاں یہ الگ بات ہے والنٹیئرس وغیرہ ڈیوٹی سنبھالنے والے، مگر وہ بھی کھڑے کھڑے ڈیوٹی کرتے کرتے بھی اندر یا علی یا محمد کچھ بھی چالو رکھے اور فری ہو گئے جب اپنی دعا پڑھ لے گئے. ان کے بیٹے یہاں پر ہے یو ایس اے میں. 1962 شاہ کریم حاضر امام گاڑی کے اندر بیٹھے، مرحوم کاؤنٹ دیوان سر ابو پیر بھائی، اس کا نام سنا ہے نا، وہ حاضر امام کے بازو میں بیٹھے. مولانا حاضر امام نے دیوان صاحب کو کہا، دیوان کا ٹائٹل تو بعد میں ملا، سر کو کہا ویر از مائی مکھی؟ بولے خدا دوسری کار میں ان ادر کار. ان کو کہو میرے ساتھ آ گئے. طرف اترے دوسری گاڑی میں جا کے مکھی صاحب حاضر امام کے چھے تمہیں امنی ساتھ دیسو اور آ گئے حاضر امام کے بازو میں. گاڑی چالو ہوئی. ابھی دیکھو بہت بڑی بات ہے، میں مین بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حاضر امام فرماتے ہیں کیسا ہے؟ تیری دعا ہے. جماعت کیسی ہے؟ شکر ہے مولا. حاضر امام فرماتے ہیں آپ کو یاد ہے میرے دادا نے آپ کو بیت الخیال کا بول دیا تھا؟ میرے پاس کا نام تھام سب ہے. حاضر امام فرماتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ کو میرے دادا نے بیت الخیال کا بول دیا تھا؟ ایک دم پاس میں چلے گیا اور اس حاضر امام کو ایکسپلین کرتا ہے ہاں خداوند ایسا ایسا بنا تھا پیرس کے اندر خود کے بنگلے کے اندر. رائٹ. اس ٹائم پہ کیا کہا تھا میرے دادا نے؟ خداوند کہا تھا کہ وچن دے، پرومس دے، بندگی کرے گا، برابر دھرم کو سنبھالے گا. جب وہ مکھی نہیں تھا. رائٹ. پھر کیا ہوا؟ حاضر امام کہے پھر کیا ہوا؟ خداوند وفات کے پہلے 1956 میں میرے کو مکھی اپوائنٹ کر کے گئے. برابر ہے. ابھی تک آپ چالو ہیں مکھی طریقے. تیری دعا ہے. مکھی عبادت کرتا ہے، اتنا نیک آدمی، اتنا ڈیووٹیڈ آدمی، اتنا عاشق آدمی کہ مولا کے نام پہ سر دے دے. لیکن حاضر امام ان کے ذریعے ایک پیغام جماعت میں پہنچانا چاہتے. بہت ٹائم حاضر امام میڈیا بناتے ہیں. حاضر امام فرماتے آپ عبادت کرتے ہیں، سرکار میں کوشش کرتا ہوں. ناؤ لسن، ہمارے سب کے لیے سمجھو ہمارے ساتھ کے انسیڈنٹ بن رہا ہے. مولا فرماتے دیکھو مکھی، دنیا کا ماحول ٹینٹیٹنگ ہوتا جاتا ہے، خراب ہوتے جاتا ہے، اور بھی ٹینٹیٹنگ ہوئے گا، اور بھی ایسی چیزیں نکلے گی کہ انسان اپنے کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے گا. مکھی ہم نہیں چاہتا ہے ہمارا مکھی موت کے بعد اپنی روحانی فرائض میں کمزور رہنے کے لیے وہ روحانی دنیا میں تکلیف میں جائے. میں نہیں چاہتا ہوں میرا خدمتگار، میرا خادم، میرا عاشق آفٹر ڈیتھ اسپرچل ورلڈ کے اندر یہ چیز کی کمزوری کی وجہ سے مشکل میں جاوے. اپنے آپ کو سنبھال لو. مجھے اس کے فیملی والے کہتے ہیں الوائز حاضر امام آواز کی بھی 1.5 મહિનો હાજર ઇમામ હતા. આખો 1.5 મહિનો એક 1.5 મહિનો એના મોઢા પર હસી નહોતી, खुशी नहीं थी, एकदम सीरियस रेवे. काम सब करते थे. डांडिया राज किसमें भाग नहीं लेवे. हम लोग पूछे शू थी थे थाकी गया छो, जवाब नहीं देवे. लेकिन हाजिर इमाम के सीधा जाने के बाद उसकी फैमिली वाले बोलते कि हमारा आखा फैमिली ने एक गैदरिंग बोलावी. મૌલાના સીધાવી ગયા પછી ડિનર કર્યું અને પછી એ રજૂઆત કરે છે કે હાજર ઇમામ એરપોર્ટમાંથી નીકળ્યા, ગાડીમાં બેઠા, મને બોલાવ્યો અને મારી સાથે આ વાત કરી. और वो मुखी कहते हैं विचार करो હું એનો મુખી છું. मौलाए मने नहीं कीधु कि तुमको हम माफ कर देता है. मौलाए मने कीधु कि देखो हम नहीं चाहता है कि तुम तकलीफ में जाओ. तो कुछ है ना.
मैं डराता नहीं हूं એટલે ભાઈ મરી ગયા બાપરે હવે કાલથી તો કાંઈ ને કાંઈ કરવું છે આ બાબુલ બહુ ડરાવી ગયા છે આજે डर के मजहब नहीं पालना लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करो इसके लिए सिंपल दलील दी कि दवा नहीं खाएंगे ज्यादा बीमारी बढ़ेगी राइट स्टोर नहीं खोलेंगे दवाएं बंद हो जाएंगी एजुकेशन नहीं लेंगे तकलीफ में जाएंगे ऐसे ये चीज बराबर नहीं होगी बाकी थोड़ी बहुत कचास कमजोरी हम सेवा करते हैं हम दान दसों देते हैं उसमें मौला पूरी कर लेता है और बाकी जो छांटे डालने में आते हैं और मरण के बाद जो रूहानी की दुआएं रखने में आती है दुआ कराने में आती है सलवात की तस्वीरें होती है चांदरात की मजलिस होती है वो सब जमा होके और फिर आस्ते 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 गुनाह माफ का स्टेज गुनाह माफने से आया दीदार का स्टेज कि मौला रूहानी ने दीदार नसीब करजे અને દીદારના પછી या हाजिर इमाम तो रूहानी ने असल ने अंदर वासल कर दे ये फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। हम लोग मार कहाँ खाते हैं पता है? सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मार तो नहीं, लेकिन हमारी अज्ञानता कहाँ है पता है कि हम ये चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखते ऐसा कहूं या सोचते नहीं ऐसा कहूं कि इस जिंदगी के बाद कुछ हकीकत है। इस पे यकीन रखो। सिर्फ ये जिस्म पूर्ति दुनिया नहीं है कि दुनिया में आया, बड़ा हुआ, एजुकेशन लिया, बिजनेस करा, खाया पिया, बाल बच्चे करा और मर गया, दी एंड आ गया। नहीं नहीं, ये जिंदगी के बाद हकीकत है। ये जिंदगी के बाद हकीकत है। ये तो एक ड्रीम है, एक ख्वाब है। और ये ख्वाब कब पूरा होगा? जब मेरी आंख हमेशा के लिए बंद होगी तो असल मेरी जिंदगी शुरू होगी और मैं जागूंगा। मैं कहाँ हूं अभी? इसमें सोच। मौला कहता है उस रूहानी को ये चीजों की वहां जरूरत है। फिर मौला फरमाते हैं हम भी रूहानियों के लिए बहुत दुआ मांगते हैं। देखो अभी अभी शाह करीम हाजिरी में रूहानियों को कितना याद करते। सिल्वर जुबिली के मौके पर अभी जितने भी टाइम पदरामनी हुई पाकिस्तान के अंदर, लिस्बन के अंदर, जहां भी हुई, टांजानिया के अंदर, रूहानियों को बहुत याद कि मैं उन रूहानियों को जो दुनिया छोड़ के चले गई है उनकी अखंड शांति के लिए मैं दुआ मांगता हूं। क्यों सुल्तान मोहम्मद शाह ने चांदरात की मजलिस निकाली? मैं तो इतना सोच रहा हूं उसके ऊपर कि मौला ना आगा अली शाह ने निकाली, ना आगा हसन अली शाह ने निकाली, और सुल्तान मोहम्मद शाह ने स्पेशल ओनली फॉर रूहानी के लिए चांदरात की मजलिस। क्यों हाजिर इमाम के जोमे के अंदर आप देखो, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको तो ज्यादा तजर्बा होगा कि सुल्तान मोहम्मद शाह का दौर तुमने देखा होगा, और अभी हाजिर इमाम का जोमा देख रहे हैं। हाजिर इमाम अभी जितनी दुआओं के अंदर इजाफा कर रहे हैं, वधारा कर रहे हैं, एक से एक नया नया सेंटेंस हमेशा पदरामने के टाइम पे मौला के मुख में से दुआ के लिए निकलता है। हमें दुआ करिए छे તમારા બાતુનમાં તમને સફળતામાં, અમે દુઆ કરીએ છીએ તમારા રૂહાની જીવનમાં તમને સફળતા, બાતિનમાં સફળતામાં। एक आप चेक करो, आप लो फरमान की कॉपी लेके बैठ के पढ़ो, ठीक है? तो मैंने एक बुजुर्ग को पूछा कि अभी अभी करीम साहब घनी दुआओं आपे छे, तो मुझे क्या कहा पता है? अदरवाइज हमारा गुना जेटला વધતા જાય છે ને એની दुआ એટલી વધતી જાય, इसकी दुआ इतनी बढ़ते जाती है। लेकिन गाफल मत रहो, लापरवाह मत रहो। ये मत समझो कि मैं जमात खाने नहीं गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये मत समझो कि मैं दुआ नहीं पढ़ा तो कोई मेरे को कुछ उसमें असर नहीं होगा, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत समझो कि अच्छी अमाल नहीं करता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बने तब तक इस घर को मत छोड़ो। जो अजमतें, जो रहमतें यहां मिलती है, मैं गई चांदरात के टाइम पे
میں نے ایک سوچ کی. میں آ گیا تھا 7 بجے سے 7:30 بجے سے آ گیا تھا. جماعت خانہ چھوٹنے کے بعد میں بیٹھا تھا کرسی کو اور میں سوچتا ہوں کہ مولا مکھی کامڑیا آ کے گادی پہ بیٹھے اور جماعت خانہ چھوٹ گیا, لاسٹ رٹپاٹ قائم ہو گیا, مکھی کامڑیا اٹھ گئے, تب سے لے کے آ کے بیٹھے اور چلے گئے, تب سے لے کر کے جتنے خانہ ودان بولے ہیں میں نے سوچا کہ 60 مرتبہ 60 ٹائم بولے ہوئیں گے, زیادہ بھی ہوگا. 60 مرتبہ خانہ ودان ان کے مکھ میں سے نکلا, مکھی اور کامڑیا کے مکھ میں سے. اور اب ہم سمجھتے ہیں خانہ ودان کیا ہے. یہ دعانے خیر میں آپ کتنا زور سے آمین بولتے ہیں. تو ایک کوشش اور بھی کرو, جب خانہ ودان جتنے بھی ٹائم بولنے میں آوے اس ٹائم بھی تھوڑا آمین بولو. 1948 دار السلام کا فرمان ہے, پرنٹڈ ہے میرے پاس. مارا ساچا مومنو, મારા સાચા મોમનો ફક્ત એક જ શબ્દમાં સંતોષ માને છે અને આ એક શબ્દની અંદર બધું આવી જાય છે અને આ શબ્દ છે કે જે અમે મુખ મુબારકમાંથી ફરમાવીએ છીએ, ખાના વદા. यानी तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारा घर आबाद हो. अरे विचार करो, जो नहीं आते हैं वो कितने नुकसान में, जानबूझ के नहीं आते हो. अगेन रिपीट करता हूं, जानबूझ के. अरे शनिवार रविवार थोड़ी जवान हो, 4 दिवस है, 4 दिवस न जी. जो एजुकेशन के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे को ट्यूशन देने के लिए ऑलराइट, एग्जाम है ऑलराइट, आप बीमार हैं बराबर है, और कुछ प्रॉब्लम है बराबर है, लेकिन सुस्ती गफलती से इसमें नुकसान है. ठीक है, उसने कहा आमीन खुदा. फिर उसके बाद मेरी जो बातचीत हुई उससे हमको कोई मकसद नहीं है, यानी क्यों हजरत इमाम ने ऐसा कहा. लेकिन एक बात जरूर है कि रूहानी के लिए कुछ भी मांगते हैं उस रूहानी को पहुंचता है. और पता नहीं यहाँ अमेरिका में कहा है कि नहीं, इंडिया में तो बार बार कहता हूं कि कम से कम रोजाना एक तस्वीर 101 दाने की स्पेशल सलवात की निकालो और हाथ उठा के कहो कि मौला ये 101 दाना सलवात की तस्वीर ये मैं रूहानियों को बख्शता. 2 निकालो तो और अच्छा, कम से कम आदत बना डालो कि मेरी फैमिली की, मेरी जमात की जितनी रूहानियां हैं. ठीक है. फिर और एक बात, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हाज़िर इमाम की बात बताए. मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह एक दीनदार को पूछते हैं कहाँ रहता है, क्या धंधा करते हो, और रो लेदर का कच्चा चमड़ा. अच्छा, जमात खाने जाते हो. बहुत बहुत इनोसेंट आदमी मेरे को बोलता है तो ऐसा लगा कितना साफ दिल का लगता है. जमात खाने जाते हो? नहीं. कभी भी नहीं जाते हो ना? चांदरात को जाता. बैतुल ख्याल में हो? बोल लिया है. अच्छा, इबादत करते हो? ક્યારે આમ 6-12 મહિનામાં સવારે आंख खुली जाए तो करूं. बोला को बोलता है हिंदी में कहा, कभी बोला 6-12 महीने में आंख खुल जावे ने तो बंदगी करो. करता क्या है आखा दिन? तो कहता है सरकार 8 कलाक सोता हूं. सुखी था. 8 कलाक सोता हूं और 8-10 कलाक धंधा करता हूं और सरकार गोल्फ खेलने जाता हूं. फिर कभी जॉगिंग पे जाता हूं, वॉक करने जाता हूं. और सुल्तान ऐसा ऐसा करते जाते हैं. 8 कलाक सोता है, 8 कलाक 10 कलाक बिजनेस करता है, तो वो बेचारे गिनाते जाता है. और फिर जब 24 आवर्स का हो गया ना
تو مولا نے کہا 8 کلاک سوتا ہے, 10 کلاک بزنس کرتا ہے, 2 کلاک گولف کھیلتا ہے, 1 کلاک یہ کرتا ہے, 24 گھنٹہ پورا ہو گیا. مولا کہتے 24 گھنٹہ پورا ہو گیا, اور ایک سینٹینس بولے, ایسا سمجھو مجھے کہا مرنا نہیں ہے, خدا کو جواب نہیں دینا ہے, خدا کو جواب نہیں دینا ہے, تمہارے روح کا کیا ہوگا؟ اور 6 واقعہ بولے اپنے آپ کو سنبھال. بہت کھانا ہوتا, اچھا جیو, مومن تھا, بولا کو پیار بہت کرتا. لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے نا کہ کئی لوگ کیا کہ اپنے آپ سے کمپرومائز کر لیتے. یہاں دو دھرم نے ચલાવવા માટે છે, ખાને જાઓ દુઆ પઢો ને, બાકી એમાં કઈ ફરક નથી પડતો. અરે बहुत फर्क पड़ता है, वो हमको अभी पता नहीं चलेगा. सुल्तान ऊषा ने फरमाया ने कि पछताવો, દિલગીરી, મુશ્કેલી તમને સહન કરવી પડશે. અને હમણાં જેમ અમને અમારી મુલાકાત અને દીદાર કરો છો ને, એ મુલાકાત અને દીદાર નહીં. और कहूं, और ये जितना कहता हूं ने सबके नाम ठाम मेरे पास है. शाह करीम हाजिर इमाम, करीम शाह की बात कर रहा हूं. मौला फरमाते हैं, मौला एक खिदमतगार को फरमाते हैं, देखो बच्चा, मौला के देखो बच्चा, दुनिया का माहौल बहुत खराब हो गया है. करीम शाह, और भी खराब होता जाएगा, और भी खराब होता जाएगा. हम नहीं चाहते हैं मेरा एक उत्तम आला खिदमत करने वाला रूहानी बच्चा मौत के बाद रूहानी दुनिया के अंदर मुश्किली में जावे. शाह करीम कहते उसको, तो उसका भी नाम दूंगा तो पीछा नहीं. बोला कि मैं नहीं चाहता हूं मेरा एक खिदमतगार, आला खिदमतगार दुआ बंदी की कमी की वजह से मौत के बाद तकलीफ. अपने आप को संभाले, अपने आप संभाल लिया, संभाल लिया. उसके आगे वाले सुल्तान मूसा का जो, उसने भी अपने आप को संभाल लिया. और सबकी आखिरत शुक्र मौला, शुक्र. मकसद कहने का कि जब इमाम इतना दबाण करता है, इतना जोर करता है, हाँ, इतना हमको झंझोड़ता है, तो कुछ तो है, कुछ तो है. तो कमाई करने वाले बनो, खाली जागने वाले नहीं, जागने वाले में से ऊपर आओ. बराबर है. एक एवा છે જે દુનિયાને પ્યાર નથી કરતા, મને જ પ્યાર કરે છે, મેરે કોઈ ચાહતે हैं. એક એવા છે જે દુનિયાને પણ ચાહે છે, મને પણ ચાહે છે. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે દુનિયાથી એની મોહબ્બત ઓછી થાય ને અમારાથી એની મોહબ્બત વધે. એક એવા છે જે મને પ્યાર તો નથી કરતા, દુનિયાને જ ચાહે છે, પણ અમને બહુ દુઃખ આપે છે. खुदा हमने एनाथी छेता रखे. किसके लिए कहा? पर कौम के लिए. किसके बीच में कहा? जनरल ऑडियंस में नहीं, जमात खाने में कहा, अपने रूहानी बच्चों को कहा, और अपने रूहानी बच्चों के बीच में कहा. ठीक है, कोई जन सूता, कोई जन जागे, અને કોઈ કોઈ કરે કમાઈ. अब दूसरा जीना, दूसरा स्टेप. जमात खाने आ गया, जमात खाने आया, दुआ पढ़ा, बंदगी करा, राइट, धार्मिक क्रिया करा. दूसरा पगथिया, जमात खाने आते हो, मैं अपने आप को भी पूछता हूं हमेशा कि आज 57 बरस से दुआ पढ़ता है, 58 साल से, 58 साल से न्यास पीता है, जमात खाने जाता है, सुबह शाम जाता है. ठीक है, आप भी अपने आप को पूछो तो मिला क्या? क्यों बनाने में आते हैं जमात खाने? जमात खाने क्यों बनाने में आते हैं? हाजिर इमाम ने फरमाया, रूहानी तरक्की માટે, नम्रता માટેનો, શાંતિ માટેનો, તકલીફ કે અંદર तुमको સ્ટ્રેન્થ मिले, મુશ્કેલીની સામે લડવા માટે બળ મળે, હક શું, હકીકત,
यारा झिनेरे कमाई, मैं आता हूँ इस जमात खाने के अंदर अपनी फैशन दिखाने नहीं आता। मैं आता हूँ यहाँ कोई को मिलने करने को नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पॉलिटिक्स की बात करने नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ डॉलर का कितना बड़ा घटा वो चर्चा करने को नहीं आता हूँ। मेरा आने का मकसद है कि हाजिर इमाम के साथ एक मेरा रूहानी राबता कायम होवे। जमात खानु तो एक पत्थरનું મકાન છે। સુલતાન મોહમ્મદ શાહ, તવજ્જો દો, પગથિયા दूसरा। જમાત ખાનું તો એક પથ્થરનું મકાન છે, પણ એના પાછળની જે ભાવના છે એ બહુ ડિવાઇન છે, બહુ अलौकिक છે। ये तो एक पत्थर की इमारत है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना मौला कहता है डिवाइन છે। શું છે કે કોન્સ્ટન્ટલી તમારા દિલમાં ખુદાના નામનું રટણ હોવું જોઈએ અને તમારું દિલ નિર્મળ અને પ્યોર અને પવિત્ર અને પાક હોવું જોઈએ। मुखिया भी जितने जुमले बोले ना, मैं ध्यान से सुना। या हजर इमाम तो हकीकती गज जमात के समझ दीज, गज जमात के हकीकती समझ दीज। या हजर इमाम तो गज जमात के तो जा जाहिरी बातों नूरानी दीदार नसीब करज। 58 साल से मैं सुनता हूँ। अरे कभी पूछ तो सही अपने आप को, जाहिरी दीदार वो कम हो गए, कम हुए ना, जाहिरी दीदार वो कम हो गए। अब रहा बातूनी और नूरानी दीदार। अरे 58 साल से ये सेंटेंस सुनता हूँ। अरे पूछो तो सही अपने आप को, क्या रोज हूँ आमीन बोलू छू, रोज आमीन बोलू छू કે મોલા મારી મને હકીકતની સમજ મળે। તો હકીકતની સમજ आई કે नहीं, मिली કે नहीं, पूछो तो सही। बस आए और गए। के लिए फरमाया सूता जागे અને કમાય। સુગરલેન્ડ में फरमान सुनाया था, પણ આ फरमान હજી क्या મને प्रिंटेडમાં મળ્યું નથી, सिवाय एक जगह आईना नाम का मैगजीन इंडिया तरीका बोर्ड में से निकलता था, उसमें मैंने फरमान पढ़ा था। मेरे पास उसकी ज़ेरॉक्स है। बाकी और कोई फरमान की किताब के अंदर मेरे को नहीं मिला। तो मैंने मेरी माता, गुरु माता फातिमा बेन अलवाइजा नानावटी, उसको पूछा, माँ जी आ फरमान क्या मरतू नहीं, आईना में मैं जोयु छे। तो मेरे को कहा कि बेटा ये फरमान है ना, मौला ने एक ऑडियंस में ग्रुप में फरमाया था, इसके लिए। और माँ जी ने कहा कि ये फरमान, उसमें उनका फादर भी था, माँ जी का बापा भी था। क्या फरमान? जमात खाना में 3 प्रकारना लोको आवे छे। एक हीरा અને જવાહિરાત લઈ જાય છે, એક ખાલી આવે છે અને ખાલી જાય છે, અને એક જાય છે તો ગુના લઈ જાય છે। અસ્તગફિરુલ્લાહ। तो जमात खाने से हम जाएं अभी तो रात को सोने के पहले विचारो तो से कि मुझे क्या मिला आज जमात खाने में, हाजिर इमाम के कितने करीब आया मैं। बहुत मरतबा क्वेश्चन आता है ने कि हमारी दुआ घणी वखत कबूल थती नहीं। आगा अली शाह दातार को यह सवाल पूछने में आया। मैं आपको बहुत पुरानी बातें सुना रहा हूं। मैंने आप जमात की दुआ से, दया से बहुत कलेक्शन किया है। आगा अली शाह दातार को हमारे 47वें इमाम को ये सवाल पूछने में आया कि मौला घणी वखते जमात छे ए दुआओ मांगे छे घणी चीजों माटे, क्यारे कबूल थाय छे, घणी वखते कबूल नहीं थती। घणी वखते व्यक्तिगत लोको पण जमातखानामां आवीने पोतानी उमेदो दुआओ मांगे छे, क्यारे कबूल थाय छे ने क्यारे घणाने लागे छे कि कबूल थयुं नथी। तो इसका कारण क्या, इसकी वजह क्या? जवाब सुनो, जवाब सुनो। मौला फरमाते हैं कि जब किसी के ऊपर सख्ती या कोई दुख मुश्किल के लिए
या उम्मीद पूरी होने के लिए दुआएं मांगने में आती थी तो वो पूरी होती थी, वो पूरी होती थी। अभी ये कम होता चला है। मैंने गुजराती में से हिंदी में किया है कि एक समय હતો કે આ બધું પૂરું થતું હતું, જે પણ માંગતા હતા, હવે આ ઓછું થતું જાય છે। अभी ये कम होता चला है, હમણાં ઓછું થતું જાય છે। इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? इसका वजह कारण ये है कि अल्लाह तो यही है, जमात खाना भी वही है, धनी भी वही है। ऐ जमातो, अभी कई मर्तबा तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती है, गत जमात की दुआएं कबूल नहीं होती है। उसका एक कारण कि तुम एक दूसरे के दिल साफ और पाक नहीं है। सतत કોન્સ્ટન્ટલી તમારા દિલમાં અલ્લાહનું રટણ અને તમારું દિલ પાક અને પ્યોર। અલી શાહ फरमाते हैं तुम्हारा दिल पाक और साफ नहीं है। कजिया, लड़ाई, झगड़े, कीना, हसद, झलसी, अदेखाई, घमंड, ये सब बढ़ गया है। आ બધું વધી ગયું છે, ये सब बढ़ गया है। वरना खुदावन उसकी अरज कैसे ना सुने, वरना खुदावन उसकी अरज कैसे न सुने। धनी सलामत के पास तो रहमत और फजल की, रहम की नदियां बहती है। देखो हम तुमको फरमाते हैं, पाक और साफ दिल से मांगोगे, अपने जीवन को पाक और पवित्र बनाओगे तो फौरन तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। बहुत बहुत खानावदान, हमारा ये फरमान तुम याद रखना। खानावदान, खानावदान। जमात खाने में आते हैं, अपने रूह और शरीर को साथ में लेके आओ और तीसरी चीज को बाहर छोड़ के आओ, तीसरी चीज को बाहर छोड़ के आओ। अपने अहंकार को, अपने तकब्बुरी को, अपने घमंड को। सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह एक तालिका भेजे। मारी अंदर अखूट श्रद्धा, अखूट यानी खूटे नहीं ऐसी अखूट श्रद्धा અને પ્યાર ધરાવતા ઘણા મારા રૂહાની બચ્ચાઓ પોતાના સ્વાર્થ, ખુદગર્જી અને સ્વમાન માટે, ઈગો માટે એવા કામ કરે છે કે મને એને ઇન્સાન કહેવા કે કેમ એ મારા માટે સવાલ થાય છે। તમારા હેતવંતા આगा सुल्तान, मेरे अंदर बेशुमार मोहब्बत, ईमान रखने वाले, प्यार रखने वाले, खुद के स्वार्थ और ईगो के लिए, स्वमान के लिए। तो मैं जमात खाने में आऊं, दुआ पढ़ूं, न्यास पीऊं, बंदगी करूं, मेरे अंदर से सब ये जहर, ये पॉइजन खत्म होता है कि नहीं। सार पियो અને વિખે રસ ઢોળો, એવી આછી આછી કરણી કમાઓ। पियो तो वसे छे ज्योत माहे। एक एक चीज में, कई वक्त कहा था, एक एक चीज में। ये नांदी पड़ी है, मेहमानी पड़ी है, मुखी के साथ हाथ मिलाते हैं, हाथ पकड़ के। मुखियानी माँ हाथ पकड़ती है, दीनदार। पावर। पियो तो वसे छे ज्योत माहे, ते आवशे गट माहे जान। अरे गटमा दीवो कीजे धर्मनो, तो धर्म उतारे पार रे। दुश्मनी खलास किए, किसी के साथ बातचीत नहीं करते थे वो खत्म किए, वेर जेर खत्म किए, अपना अहंकार खत्म किए,
लाइट जली 5 बजे, आबे शफा की स्थापना हो गई, न्याज पीने खड़े हुए, न्याज की लाइन के अंदर मुझे पूछते हैं बारगाम से आए? हाँ, बारगाम से। अच्छा, क्यों? कुछ काम था? क्योंकि जमात खाने में कम करता हूँ बात, लेकिन काम था। बोले हाँ, બંદગીના ટાણે તમે જ્યાં બેઠા હતા ને ત્યાં 12 વર્ષથી હું બેસું છું। मैं तो सीधा एयरपोर्ट से जमात खाने पहुंचा था, होटल में बैग रख के। बहुत हाल ही में से कहा, जब नम्रता से कहा, 12 साल से मैं वहां बैठता हूँ, वेरी सॉरी, माफ कर। ऐसी ऐसी चीजें लेके मैं आऊं जमात खाने दारुल सलाम के अंदर, तो सुकून मिले, शांति मिले, जिंदा रहो। ये दूसरा जीना है। खाली आना नहीं है, लेकिन आके शाह करीम हाजिर इमाम को पाना है, आके उसके साथ हम कलाम करना है, आके रूहानी रोशनी पाना है। हक सु हकीकत यारा जिनेरे कमाई, किन दिल भीतर बंदी हुई रोशनाई। तेजी करे देवो तारी देही माँ। एक दिया एक चिराग तेरे जिस्म में है, बीजो दीवो सत पर मातमा। जा लगी दिवे दीवो मणे नहीं, अरे क्या लगी ए तारो जीव फेरा खाया। सतगुर कहे ए रिखी सर सांभड़ो। बैलेंस इसके लिए रखना, दुनिया भी कमाओ, पैसे वाले बनो और रूहानियत में भी आगे बढ़ो, ताकि जब ये जिस्मानी जिंदगी पूरी होवे, मौला आया थी निकलियो सीधो तारी अंदर समाये जाओ। खुदा हाजिर इमाम आपको सुखी रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। या मौला हकीकत की समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, दया करके, फजल करके, मेहर करके, जानिया अजानिया गुनाह माफ करके, अच्छी नजर करके, जल्द से जल्द यूएस आके अपनी जाहिरी और बंदगी में बातुनी दीदार नसीब करना। क्योंकि जमात के है जिंदा।